Okay, so social welfare policy na, and what's the connection of policy to social welfare? So now, what is policy, by the way? It's supposedly the reporter or the first group. Anyway, now a policy is defined as a course of action or kung asa ka padulong or selected alternatives in light of given condition nga mo guide sa imo sa future. Technically, class, individually, every institution, even every humans in the world, it's like we have policy. Simple lang ang policy. Kung asa ka padulong, kung asa nimo gusto padulong sa imong future o sa imong decisions, that's a policy also. And pero according to Baker, policy is usually used, the term itself, the term policy, it's explicitly stand. Di ba usual madunggan yun na to na in a government setting, kanang nga word policy, simply as it's a guide action or a plan. Now, guide of action or a plan. According also to Score or Baumhammer, it's a set of program procedures. According to Zimmerman, it's all public activities is considered as policy. According to Deere, it's for or whatever it affects to people's social well-being, it's a policy. So primarily, function of policy is to create a plan of action, and it writes and directs attention to a problem according to Titmus. Kung ay problema, buhatag plano unsay buhaton, unsay solutions to the problem. And also it reflects choices of the government or even non-governmental. No, dili lang siya sa government ang policy, even non-governmental NGOs do have plans, businesses do have policies, no? These are tied to the values, beliefs, and principles sa ilang opisina or institution according to. And of course, we have public policy. Dagan nila ilahi niya, public policy lang, talking about public, katauhan, this talks about administrative or executive branches, di ba? Because in the executive branch, mao ginaang mo implement sa policy. It's also related to laws or institutional customs. It's related to funding priorities, regulatory measures, and saon siya pag because it's a course of action. And then policy is a course of action. Social policy is related to laws, related to social welfare, and so on. No? It's also study of social services. So social policy, lahi na po ni siya. It's about academic discipline, to be exact. And why we consider social policy? Because there is a need and issues. Mao gini class, no? There is a policy because na I need nga kinahanglang buhaton. Usually sa policy, di ba? So that we can solve policies or problems rather in terms of poverty, old age, health, disability, a lot. And usually the report, so may points na i-consider. So social policy is related to the problems in our society because it is a strategy to develop a strategy for the development of the mass para sa katauhan. And it is a policy of government for welfare purposes. Everything that men do for the betterment of the society is a policy. And of course, policy is a legislative output. Ingon nga pugaina na isa ka author ni define, policies is more related to the laws and rules. That's why it's a legislative, those in the government branch that create laws. So, di ba, sometimes pag mahunahunaan tungtong policy, ma-relate po nyo sa mga balaod. Okay? And it is concerned for economic welfare, of course, no? We have three aspects of development, di ba? Political, social, and of course, economic. No, how come the government invest in that policy nga malugi ra day siya? So it has an economic welfare and right ordering of network between men and women, of course. Practice of social intervention. That's the points to consider. And diri na ta mosulod class kita nga mga social worker rather, or social welfare worker or frontline. What's the purpose of policy then?
The purpose of policy should be social welfare. Dili gid ta pwede mo buhat og mga policy nga walay impact sa well-being sa katawhan o sa social welfare as a whole, no? Sa health man na or sa well-being sa katawhan for them to be happy, healthy, or successful. It refers to the services, of course, kabalo na taon sa nino, and financial assistance to the poor, something like that. And there are a lot of collective provision when we say welfare, nata humanitarian, di ba? Religious, democratic, and practical, which is kabalo na ta supposedly in our introduction to social work. And diri ta move no sa illustration unsa ang policy. So natay policy as a whole, napod ay public policy para sa katawhan, and then it becomes as long as so on as once siya magka maplanuhan, mahimo siyang specific. So there are economic policy, there are also social policy which is directly related to the people, to the society. Economic policy is more about kita sa gobyerno. Economic policy is more about taxation. Social policy, it's more about social welfare. Okay, duhan mahati gina siya. There is a policy sa taas, and there is a public policy para sa katawhan. Natunga na siya duha, economic policy and social policy. Which is diri na lang ta mosulod. Okay, diri ata mosulod sa social welfare, health, and education. Diha man natong forte. Okay, di na to kayo kuan. Sorry, dugay na ako ni nako ano, because some of the reports are not linked to social welfare, no. Layo naman kayo ni murag negosyo business naman ni, so natay duha ka aspect ha. Okay, sometimes I intervene to the report. Okay, medyo di namin social policy or di namin social welfare. Mulihis ta para matarget na to sa atong dinistabihan. Kung ta economist, kini aside. So nahati na siya diha ang policy as a whole. And then welfare state. No, it means napod na ginatawag class nga welfare state. Actually, welfare state, it's an ideal model. No, sa Europe, usually ang ilang mga welfare system dito, social welfare system, ay more na sa welfare state. Ano sa welfare state? Actually, welfare state is an ideal model. Ang pasabot ana, kung maingon na to ang isa ka society na ana sila sa welfare state level, ibig sabihin, state accept responsibility of the provision of comprehensive and universal welfare for the citizens. Ibig sabihin, hello, halos tanan na sa ilang um, universal nga welfare sa health ba na education, halos na sa gobyerno makuha or ginhatag na mismo sa state. Ibig sabihin sa welfare state, ang state na mismo ang nagahatag welfare sa katawhan. State welfare, welfare provided by ano ko ingon, welfare state. Social protection, a system na kabulan na mo unsa na, okay? Social protection not delivered only by the state but by the combination of government, independent and voluntary autonomous public. So, social protection, daghan tanong, SSS, can be sa private sector na siya nga part. Pwede pa ng government muhatag og pension, natay social pension sa DSWD, which is a social protection program. Naguntay social protection program po sa DSWD. So, balik tanong, naatay take note ang policy, ang goal gud sa policy kay para sa katawhan or sa social welfare. Ayaw nga kalimtin. Apun tayo mga models sa welfare. Atay residual model, kabalo na mo unsa na dapat, solidarity mode welfare, institutional welfare, understandable naman ni. Distributive, and then we have here different models of justice, kasi dili pud pwede nga atay policy para sa social welfare, dili pud pwede nga dili siya part sa social justice. So daghan siya nga topic ako magian karon. Ako lang siya i-fast track. We have distributive justice. Ibig sabihin na distribute tanan ang tawag, ang meaning anang equity, equality, that's a distributive justice. Okay? Ibig sabihin, everyone was being distributed to. Kung naitabang sa gobyerno, na-distributan tanan. That's so equality and equity and need. No?
Apo tayo procedural justice. Ibig sabihin, fair treatment. Kung wala nimo na fair, wala nimo na feel nga gitreat niagi silang process, niagi silang procedure sa imong kaso, they are violating procedural justice sa imong case. Although technical na kini nga mga terms no, ako aning labyan o retributive justice no. So people should be treated in a similar manner they treated others. Ana ning retributive. Mao yung meaning ana. Restorative. Restorative is unsa pagmaingon tag restorative justice, ibig sabihin focus siya sa biktima. Okay, na biktima naman siya sa isa ka krimen, i-restore siya. Di ba natay functions po sa social work? Restorative, preventive, and developmental. Na daghay mga kuan class, daghay mga ano batas nga restorative justice ang ilang mura na ni law school atong klase ron ha. Daghay mga batas, example, juvenile justice delinquency, juvenile justice or rape law. Kaya nga mga balao, restorative justice na kay para na ma-restore ang biktima sa iyang well-being kay na-rape siya o nasakitan siya, something like that. Ano tawag ana? Pinipastak lang na ako ni kay dapat ang SWPP ang mo discuss ano mga butang. Okay, napuntay typologies of social work. Field ni siya no, natay family welfare, child welfare, sa fields ninyo no. Social work welfare, mental health or clinical social work or medical field social worker, correctional social worker, dito na siya sa DOJ. Sa probations, napunta yung typologies din yung tanong, typologies o policy. Natay constituent policy. So, refers to permitting one person or organization to work as an agent. It is mainly connected to development of new departments. A policy is either structural or procedural. Napunta yung distributive policy. This allows the government to provide public goods. Ginadistribute ang government ani nga policy. Example ani no, kanang tax nimo himuon na sa DPWH og dalan. Nahimo ba? So, kulang di ba wala na distribute og sakto. Bukya ang distributive policy pag ganun. Tapos day regulatory policy. Example no, kani nga produkto nakadaot sa imo. Now, consumer protection policy dapat i-regulate na nga napunta yung mga example PRC, professional regulatory, sila ang nag-regulate sa mga professionals nga maningkamot o magtinarong. So regulatory policy no, under na sila sa regulatory policy. Ang polisiya nga nagbuhat sa ana sa PRC kay regulatory policy na siya. Napunta yung redistributive policy. Redistribute. What do you mean by redistribute? First ay dapat na distribution na hitabo. Nag-distribute ang tax, di ba? Kita nga mga katawhan nag-distribute ang tax, and kana nga mga tax gibahin, gi-redistribute na sa every department. O nagbuhat og tulay ang DPWH, na social welfare, na DOH, DOJ. That's why redistributive policy ang tawag ana. Na actually, pang board exam naman nino nga mga galawan. Sige lang. Why there is a policy? Because there is a need na kinahanglan solusyonan. Of course, poverty. Atay klase-klase sa need, no? O, di na ako na-discuss. Kapulo na mo unsa na. Normative need, comparative need, felt need, express need, different kind of needs. Idea of poverty. What is poverty? Kapulo na mo dapat mo unsa ang poverty. There is absolute poverty and relative poverty. Dito na ako sa policy dapat eh. Causes of poverty, daghan daghay causes of poverty. Marami.
And we have here policies for poverty. Akin sa mga polisiya sa poverty. For relief, provision for contingencies, indirect responses, prevention. Dahil ako, stages of policy making. Okay, di man ta puho no masabta na to ni actually ang reporter dapat kay iya ang policy and then policy formulation which is madiscuss. I hope madiscuss na ko ron. Naroon po sa PPT. Again, no, policy is a continuous process. So nata diri example no sample sa stages of process sa policy from agenda setting up to policy assessment. So diri ta first sa stages of policy. First, yun, issue identification. Unsa ang issue? Unsa ang problem nga naka-takes note ha, matawag siya nga issue or problem kung naay disturbance sa people. Okay? Ana dapat pag-assess social worker ha. Yung nanaon mo dapat pag-assess kung unsa ang problem or issue. Kung tanong ta ka, anong problema na? Kung magbuhat ka sa imong case study, anong problema ni? Anong naingon nimo nga problem ni? Kung akay maitubag sa ako, di kumutuo sa imo. Bisan pagkabalo kung unsay right reason. Kaya dapat ikaw makasabot. O ibig sabihin, unsafe work. Or siguro related ni sa mga kumpanya nga nagpataka ginagrabyado ang worker or natural disaster. Okay, mao ni siya sa emergency division, di ba? Naay crime, pollution ba na, or naay high incidence sa street families or abuse. Now, those are the things, problems or issues that causes distress to people. But all disturbing conditions do not automatically become a problem. Take that ha, dili tanan disturbing situation, automatic dayon nga problema. Usually, dali ra ma-solve. People have to recognize that government can and should do something about them. Mao gini ang dapat tan-awon. Agid mabuhat ang gobyerno ana. Sila gid dapat ang motrabahoan ng mga anak ng mga butang. Samot na social issue na dili lang isa ka tawo ng problema ana daghan. The government itself has the duties and responsibilities to solve that. And then move na sila sa agenda setting. So unsa ning agenda? Agenda is a set of problems that the government want to solve. Example, meeting, di ba? Okay, unsa man tong agenda karon? Di ba? Mao ni itong agenda or unsa ilang i-prioritize nga problem. Now this evolved from pressure of interest of groups na mga mag-rally, na mga party list na mo nilang ginarally, mo na ilang gina-pressure nila na ay mga anak. Sometimes mahimo ng agenda, di ba? Karon na mga agenda karon sa COS and job, mga GO. Or na ay political party nga nagsulong ana. That's why sometimes kung isa ra ka political party ang naa sa Senado, magpatakara po na sila o iyara po agenda ilang solbon, solusyonan. No? And agenda are reshaped. New president takes office. Sometimes ng agenda are reshaped. Politics gapon ni. And then, for example, no, when the majority party in the Congress change after election, ano na siya no nga, ma-reshape ang agenda, lahi na po, no? There are a lot of problems. No? Pag yung solusyonan, pag mga election, wala gipansin. And himuan na nila nag-policy. Usually, several conflicting plans have various political interests. So, policy proposal formulation through political channels, no? I will send you a video kung ginaunsa nila pagbuhat ang batas. Send ako sa inyo later siguro. I think I post it on my timeline how the law is kuan. So related na ani akong ginaingon ha. So yung to policy adoption nabuhat na ang batas. No? Once the various plans are presented, one policy is accepted by decision makers. So a policy is adopted to the Congress and mahimong batas. Or when the President design na nila nga balaod, or naigiingon ng Supreme Court na importante ni nga case, pansinan ninyo ni. And policies adopted may include executive order. So mga balaod na sa executive order. Example na ko, no, ang kabalo mo ng Tarabasa. Tarabasa, ang example, new program na sa DSWD. No? So kanang Tarabasa is ay executive order na siya.
I just read it kahapon what executive order. So tara basa is an executive order number 76. Actually, um ano yung magina siya? Tanang program sa gobyerno, unsa ba nga program sa asa ba nga department, no? Example kung sa Department of sa DSWD na tanang programa sa DSWD na siya executive order or Republic Act ba kaya nga back up. Tarabasa is 76. Sa ang purpose o kabalo na mo unsa na dapat. Dito na bunta sa AKAP unsa kani nga kuan nga executive order of DSWD. So AKAP is memorandum. Okay, is a memorandum of the DSWD. Usually pag mga programs sa mga ang naigid mga program sa DSWD, ang executive order or law. Purpose is a law, really siya executive order lang, it's higher. And some are executive orders. Pwede rin pa, and what I believe, I think executive order pwede rin na mawala or maotro ba kaya paglahi na ba ng presidente. Pag balaod na Republic Act, it's hard na mawala pa na. Policy implementation, no? So, i-implement na is what, so actually, after ka ng, before bitaw ni implementation, no? Ay planning ang daghan kay planning mahitabo. Policy implementation is what happens after a law is passed. Most public policies are carried out, administrative, sometimes the court get involved to it. So, I happen to be appeal ko sa Tarabasa, planning para i-implement ang Tarabasa, flagship program man sa kuan. Na-appeal ko sa planning, na-appeal ko sa evaluation. Usually katong discussion sa planning, dito na dapat to siya. Nako ba so ang hitabo atong planning namo sa Tarabasa kasi i-implement naman din sa Butuan, tanang stakeholders gipipon. Usually sa planning stage, hindi ang mga MOA or MOU, Memorandum of Understanding or Agreement hitabo. Dili pa final dia ang MOA. Kasi ang MOA dapat maagrihan sa tanang stakeholders. Sa Tarabasa, ang Tarabasa mong gyud kay ang mga bata nga di kabalo mo basa sa elementary. So that's an educational problem. Ang mutudlo sa ila mga nanginahanglan nga mga college students kay sundado man na sila. So ang giapil ato sa meeting kay CSU, Siargao, DepEd, DSWD, ako'y uban nga mga barangay, no, apil ang barangay. So upon planning, gi-invite mi tanang stakeholders and then gibasa dito ang MOA, gi-critic na mo ang MOA tanan, kami tanan stakeholders involved kung nabay kulang. And apil na po dito sa planning, gilathala po kung pila ra ang budget. So gibutang na po dito kung pila ang budget katong planning sa DSWD. Kay base ang expectation nato ba. So dito na po actually ang mga expectation is set. Kasi planning pa man na before implementation. Implementation may tabo no. Planuhan pa man na every locality. So giingon na mo nga gibasa nila dito sa part sa program ang MOA. So naapod may copies tan MOA, unsa ang MOA, unsa ang mga duties and responsibilities sa mga stakeholders, and then unsa pud ang resources or pila. Giingon po dito pila ang budget sa Butuan City o sa Siargao aning Tarabasa. Giingon po dito among mga expectations. So amo po ditong nag-recommend po mi unsay pwede utron sa MOA that time. Kasi before implementation dapat na MOA para everything should be legally based. Para unsa may mahitabo natay habol. Kaya na may MOA. Ibig sabihin nagkasinabutaan kung kisay anin ang MOA later on ang kanang MOA kay ipanotarize man na sa abogado kung okay na. And then i-implement. Kaya para kung naay mo deviate sa process or sa mga procedures, since notarized man ang MOA, naihabol or pwede magkinasuhayan na ba? Ana bitaw. Pero dugay di kay ito nahitabo ang MOA gyud. Dugay kay siya na approve.
i-approve pa mo na sa stakeholders, then i-approve na po na sa gundiang barangay level. Daghan pa na, i-ato na ng LGU. Daghan, kay nagian. And implementation happens. And dali na po sa evaluation. Katong po evaluation, example na humana ang Tarabasa pag-implement. Katong pong pag-evaluation, good thing po, ako po yung naka-appeal ato, kaya ako may focus sa Tarabasa. Gi-invite na po me. Okay? Katong planning, wapay labot ato ang mga YDW or mga tutor. Katong evaluation na, appeal na ato ang mga tutor. Nanay, pero dili tanan, representative lang. Daghan makay tutor, daghan mga YDW, why venue. Ang mga representative lang na adto. Now, gi-critic na mo tanan um, implementation process. So, tanan implementation process from deployment, pre-deployment, or after implementation, amo tong gi-critic isa-isa. Yung sa mga good practices, gi-critic to na mo during evaluation. No? And sa evaluation po sa program, ito sa Tarabasa program na naka-appeal ko ato, amo pong gibutang among mga gusto mahitabo. Now, sila na bahala mo labi ato, ilabag atong ilabi sa taas. No? And then, isa-isa na mo kani nga process, okay ba ni siya, or hassle ba, or pwede ba tanggalon, or kani nga part sa implementation, pwede ba? Kami tanan nag-contribute mi sa part sa tutor, sa YDW, sa CSU, sa LGU, sa barangay, sa mga mother, sa mga bata. Kanto tanan nag-contribute. Ang kuan pod, ang output pod, or ang di ba na, Tarabasa mo na ginagamit nga libro, gi-critic pod to isa-isa kung pwede ba to utrohon, pero technical na to sa mga teachers na to nga side. So, ana ang mahitabo no, evaluation. So, yan, ata dali, no? I think kadto lang yata. So, kani nga